So praise God na yung hapon sa atong tanan. Atong gamitan ng mic kay ulan. So, karon ginaagi ako mo sa paglilingkod. Ato talaga sa pagsulod na inigabuluhan ko. Apat sa dilipalong ginaagyo ng Diyos. Pastor Roy, ang alam sa atong daily prayer. Let us pray. Lord, we thank you and we bless you. We glorify your name in the mighty name of Jesus. Ang ginasabuag ang imong gamhanan, dugo, ang palibot, Lord Jesus. Lord, tanan mga pag-ampo, karon nga mga deklarasyon, imo ka ng silyuhan, tatakan, patikan, markahan sa imong gamhanang balang dugo. Lord, kaning dapit, imong gigikordon sa imong gamhanang balaang dugo, Lord Jesus. Sa matag usaan niya karon, Lord, mabati na mo ay imong presensya. Ang imong balaang gahom amo masinati, ang imong pamamuhat sa imong balaang espiritu mo mamuhat. Ingon ka sa Jeremiah 4:6, no our might, no our power by the Holy Spirit, says of the Lord of hosts, in the mighty name of Jesus. I declare that Isaiah, that no weapon formed against shall prosper. If the enemy should rise up to against, they will stumble and fall in Jesus' mighty name. I declare your anointing upon this place. I declare you are the blood of Jesus in this place, Lord. Every one of us will experience our heart, our spirit, our good ground to receive your blessing, to receive your anointing, to receive your power, Lord Jesus. In the mighty name of Jesus, salamat, Lord. In kapunon nga pagsugod in buluhaton, ikaw magauban ka na mo. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Magapatabiling ta sa pagbido, ato ang hibayaon, gabday ko ng ato ang buhig na Diyos, pinaagi,